benar masuk benar-benar masuk ke dalam rob kita, ke dalam pangkuan rob kita, ke dalam pangkuan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, nanti lanjut ke di Quran surat Al-Baqarahnya itu sibghatallah. Jadi kita itu harus benar-benar total, total masuk eh, ke dalam apa namanya? Cemplung, ibaratnya tuh cemplung total ke kolamnya Allah gitu loh. Mau diapain nurut aja gitu. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bunda. Ini isu-isunya kan lagi ada COVID lagi nanti gitu loh. Tapi insya Allah kita sudah terbiasa ya. Maksudnya astagfirullahaladzim. Maksudnya Allah sudah memberikan kita banyak pelajaran ya dari kejadian kita sebelum-sebelumnya. Semoga insya Allah kita semakin ke depan itu semakin kita bisa menghandle keadaan. Karena kenyataannya ternyata COVID pun teman-teman kuncinya adalah ketenangan ya. Makanya kan banyak isu-isu tuh yang membuat kita tidak tenang gitu kan. Itu mempengaruhi kesehatan kita. Alhamdulillah. Bunda Ani, Assalamualaikum. Kemarin saya nggak ketemu Bunda Ani di ini. Kemudian Bunda Lilis Suryani. Oh, Masya Allah. Ini Lilis Suryani yang di Sorong bukan ya? Atau yang di Karawang? Kayaknya ada dua nomor, ada dua nama nih, Lilis Suryani nih. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya Bunda. Alhamdulillah. Yuk kita mulai pikir pagi kita ini dengan seperti biasa ya kita memberikan apa namanya hadiah untuk diri kita sendiri dan orang tua kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita ya. Kita insan magnet Rizki itu satu sama terhubung. Masya Allah. Ada Bunda Nur Caridem dan Bunda Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Prinsip dari satu sama terhubung itu adalah tadi eh, ya ayyuhalladzina amanu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita nggak akan mendapatkan satu sama terhubung kalau hati kita tidak tenang. Gitu teman-teman ya. Kemudian zikir pagi ini adalah bagian dari riyadhah ya, bagian dari riyadhah. Riyadhah itu adalah seperti kita ada yang bilang riyadhah itu jalan-jalan, happy-happy gitu loh, Bun. Happy-happy sambil olahraga. Jadi jalan-jalannya eh, memberi manfaat gitu. Nah, kalau yang masih ingat materi saya mengenai keuangan, dahsyat menyambut 2024 dengan keuangan ajaib. Nah, teman-teman masih ingat ya, ada 4 kantong ya, yang membedakan orang kaya dan orang belum kaya itu apa? Orang belum kaya itu masuk kantong ini kan pemasukan nih Bun, ya kan? Kan tangan kanan kita masuk ke kantong kanan atas ini pemasukan. Nah, kalau orang belum kaya langsung masuk ke kantong bawah. Kantong bawah kanan dan kantong bawah kiri. Kantong bawah kanan itu apa? Kantong bawah kanan itu adalah pengeluaran ya dan pengeluaran kita sehari-hari ya yang tidak berbekas lah ya. Maksudnya biaya langsung habis. Kemudian yang ke kantong kiri itu adalah bayar amanah gitu. Nah, kayak kantong kiri bawah. Nah, ini adalah pengeluaran orang-orang yang belum kaya, teman-teman. Nah, kalau kita pengen kaya, ya, kaya itu bukan kondisi ya, teman-teman. Ingat ya, kaya itu bukan kondisi, tapi kaya itu adalah mindset, ya. Kaya itu adalah mindset, ya. Nah, nanti mindset itu dalam dunia Islam itu adalah disebut dengan niat, ya. Artinya mindset itu bagian dari niat, tapi niat itu tidak tidak hanya tentang mindset. Oh, udah dahsyat ya. Jadi ilmunya Allah itu mencakup eh, lebih luas dibanding ilmunya manusia. Ilmunya manusia baru ngomong mindset, tapi Allah udah bilang bahwa perbaiki niatmu itu. Kuncinya adalah niat itu, ya. Ilmu orang manusia baru bilang mengatakan bahwa kita harus bisa memperbaiki mindset, tapi Allah sudah sejak ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu Allah sudah bilang ke kita bahwa perbaiki niat. Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan kita makhluknya, bukan untuk kebaikan Allah. Allah tidak butuh kita, tapi kita sangat-sangat butuh Allah. Nah, jadi tadi memperbaiki mindset. Nah, riyadhah itu adalah ya dalam rangka
tadi happy-happy olahraga sama seperti tubuh kita kan perlu olahraga ya teman-teman ya. Tubuh kita ini perlu olahraga ya kan, perlu makan makanan yang sehat. Nah, begitu juga kalau kita pengen jadi ajaib, kita juga perlu banyak melakukan riyadhah. Riyadhah ini adalah aktivitas yang mengajak eh, sehat walafiat. Nah, sehat walafiat. Tidak hanya fisiknya yang sehat, tapi jiwanya kita juga sehat, ruh kita sehat. Nah, hadir bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dengan orang-orang baik, ya, bertemu dengan guru-guru kita itu adalah bagian dari riyadhah, gitu. Nanti teman-teman hadir di camp offline Ustadz Nasrullah itu adalah bagian dari riyadhah, ya. Jadi itu adalah bagian dari cara kita menuju keajaiban, gitu. Nah, termasuk zikir pagi ini juga, zikir pagi ini adalah bagian dari riyadhah, ya. Cara menuju keajaiban. Semoga ini juga menjadi eh, menjadi taman surga ya, taman surganya Allah. Karena ciri-cirinya apa? Taman surga itu ciri-ciri gampang cara membangun taman. Bunda, aku pengen deh kayak Bunda Ria punya punya grup gitu kan. Kalau bahasa sekarang tuh ibaratnya kolam gitu ya, untuk para CTMR. Gampang. Caranya itu adalah sering-sering bikin pertemuan, tapi intinya itu adalah eh, banyak menyebut nama Allah dan Rasul-Nya. Ya, lakukan pertemuan yang diawali dengan Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah dan Rasul-Nya ridho. Ya, kemudian kita akan segala sesuatu yang diniatkan karena Allah, segala sesuatu yang diniatkan untuk menyebarkan ilmunya Allah karena cinta, pasti dinaikkan derajatnya oleh Allah. Gitu. Pasti itu pasti ya. Atau teman-teman juga yang belum CTMR, Bunda, saya pengen Bunda belajar nih, belajar ngumpulin orang, membangun apa? Kan saya kan pengen menjadi jalan keajaiban, Bunda. Karena saya memulai kenapa grup saya bisa besar itu juga karena dari awal saya sudah terbiasa dengan membangun grup teman-teman. Jadi, nah alhamdulillah eh, itu saya apa namanya? Oh, udah coba izin saya mute dulu ya yang ini tadi. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Intinya adalah kita perlu meluruskan niat karena Allah ya. Kemudian kita banyak melakukan sesuatu hal yang isinya adalah mencintai karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya gitu. Diawali dengan cinta Allah dan Rasul-Nya, selanjutnya kita ini eh, salah satu dari insight dari film kemarin itu adalah Buya Hamka memberikan ceramah di MUI ya. Beliau itu kan ketua MUI pertama, Buya Hamka itu. Kemudian memberikan ceramah kepada para ulama di hadapan beliau. Beliau mengatakan ini, jangan mau dibeli oleh dunia. Gitu. Jangan mau dibeli oleh dunia. Jangan mau dibeli oleh dunia itu bisa umaro, bisa jabatan ya, bisa apa jual beli, perdagangan ya. Itu tidak. Jangan mau dibeli oleh dunia. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini sudah terjual. Gitu. Kita ini sudah laku. Yang mau dibeli itu adalah orang-orang yang belum laku. Nah, kita ini udah laku, teman-teman. Siapa pembelinya? Pembelinya adalah Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Ya, jangan mau dibeli oleh dunia ya karena pada dasarnya kita ini udah laku ya. Siapa pembelinya? Pembelinya adalah Allah dan Rasul-Nya. Bayarannya apa? Bayarannya surga. Gitu. Dahsyat. Alhamdulillah. Yuk kita mulai riyadhah pagi kita ini ya. Untuk saya juga, Masya Allah, maunya diniatkan aja, diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan semuanya, teman-teman. Eh, ala kulli niyatin solihah, ya, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, eh, ila ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. Nah, jadi teman-teman, konsep dari pendidikan itu adalah apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Ya. Jadi kalau kita menjalankan semua apa yang dilakukan, apa yang kita katakan di setiap zikir pagi ini juga Masya Allah mencakup pendidikan. Jadi Allahumma afini fi badani, ya kita minta maaf atas semua tubuh kita. Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta gitu. Allahu Rabbul Alamin. Sebetulnya Allah lah yang mendidik kita. Ya. Jadi pendidik kita sebetulnya itu adalah Allah teman-teman. Ya. Dan kita sedang terus memperbaiki diri kita. Ya. Di dalam hidup, ya walaupun saya di sini seolah-olah ya, astagfirullahaladzim, saya memimpin zikir pagi teman-teman, tapi bukan berarti saya yang terbaik ya. Yang terbaik itu adalah makhluk yang terbaik di mata Allah. Ya bukan karena ilmunya, tapi karena kebermanfaatannya. Ya. Khairukum anfa'uhum linnas. Ya. Jadi banyak sekali ilmunya Allah yang diturunkan menjadi kalam manusia. Ya. Pada dasarnya itu adalah kalam Allah. Jadi kita juga ya kita ini kadang tidak lepas dari perisai rezeki teman-teman ya. Kita namanya manusia masih melakukan maksiat-maksiat gitu kan. Nah, makanya kita minta kepada Allah supaya Allah mengampuni kita, badan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Ya. Jadi yang penting itu adalah la ilaha illa anta. Ya. Hati kita itu langsung satu sama terhubung ya
dari dalam diri kita, memperbaiki spiritual meter kita, perasaan kita, dan pikiran kita. La ilaha illa anta. Apa yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min adabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya. Jadi ini juga tidak beralasan. Kenapa? Yang tadi saya bilang bahwa kita harus pendidikan itu adalah tadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan ya. Karena apa? Karena Allah itu sudah mengirimkan bala bantuan untuk kita yang menjaga kita ya, menjaga kita pendengaran kita apa namanya dari atas ya, dari rasa takut, tenteramkanlah aku ya Allah ya kan. Allah mengirim penjaga kita dari depan, belakang, kanan, kiri, atas ya. Jadi ini lebih hebat dari presiden nih teman-teman kita ini ya. Ya Allah. Presiden kan ada pas pampres ya kan yang jagain kita. Nah, kalau kita menjadi hamba Allah, kita menyerahkan kehidupan kita total kepada Allah, la ilaha illa anta, Allah tuh pada dasarnya sudah ngirim kita penjaga. Oh, gitu. Penjaga untuk hamba Allah ya. Makanya posisi paling tinggi manusia itu adalah menjadi seorang hamba Allah, teman-teman. Gitu. Nah, cuma kadang-kadang kitanya apa namanya? Mencuri-curi ya kan, mencuri-curi ya. Ibaratnya kita nih kayak apa ya? Kayak princess gitu ya kan, udah dijagain sama Allah tapi suka mencuri-curi gitu kan. Mencuri-curi apa namanya? Penjaga saya ngelihat saya nggak ya gitu, melakukan perisai rezeki. Nah itu akhirnya membuat kita tidak ajaib, padahal Allah itu udah jagain kita teman-teman gitu. Jadi jadilah putri yang ini ya, putri yang nurut apa kata Allah gitu. Karena Allah sudah ngirim bala bantuan dari kita untuk kita dari depan, belakang, kanan, kiri, dan atas ya. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Nanti ini dilengkapi dengan zikir ba'da salat ya teman-teman ya. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Masukkan istighfar ini ke dalam rongga dada kita, masuk ke dalam jantung kita, paru-paru kita, ke peredaran darah kita teman-teman, sehingga kita benar-benar sehat walafiat. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, 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 astaghfirullah wa atubu ilaihi. Masukkan ke dalam otak kita juga, ya masuk ke peredaran, ke saraf-saraf ya di otak kita. Kita bangunkan saraf-saraf di otak kita ya. Kita ini memiliki saraf miliaran ya. Kemudian dia itu ibaratnya nyalain lampu di otak kita, saraf-saraf kita teman-teman ya. Karena kita memiliki panglima, panglima itu adalah otak kita. Dan alhamdulillah di Magnet Rizki itu kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang berprestasi di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, 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 astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilayhi, 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 astaghfirullah wa atubu ilayhi. Masukkan juga ke dalam mata kita, sel-sel di dalam saraf mata kita teman-teman, sehingga mata kita Allah berikan kesehatan ya, terbebas dari segala macam ketidaknyamanan di mata. Masukkan juga lewat telinga kita, mungkin kita pernah mendengarkan sesuatu gibah dari orang lain dan kita mengiyakan. Nah, itu iya, orang itu gitu kan, itu. Nah, itu lepaskan ya, minta Allah bersihkan semuanya, maafkan diri kita pernah melakukan hal seperti itu, maafkan teman-teman, kemudian bersihkan seluruh sel-sel di dalam tubuh kita ya, tadi mata kita, otak kita, mata kita, kemudian ini pendengaran kita. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, 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 astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih,
Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Teman-teman mungkin yang membaca tentang jurnal ilmiah saya tentang kritikal hadis ya, para sahabat, para ulama itu menyimpan ingatan itu bukan di otak tapi di hati ya. Jadi kunci kita itu adalah di hati. Nah, kita bersihkan hati kita dengan istighfar ini teman-teman. Masuk ya, masuk ke lorong kolbu kita. Di dalam kolbu kita itu ibarat rumah. Jadi di kolbu kita itu ada pagar, ada ruang tamu, ada kamar. Itu bersihin semuanya. Bersihin. Ada fuad ya. Ada sudur, ada fuad gitu. Masuk ke dalam dada kita, bersihin semuanya ya, bersihin semuanya. Mungkin kita pernah memiliki Dzon itu apa? Prasangka, ya, prasangka yang tidak baik kepada sesama gitu. Bersihin semuanya. Atau prasangka terhadap takdir Allah ya. Saya tidak yakin dengan keajaiban. Kita sudah yakin nih dengan keajaiban, tapi hati kita mengatakan, masa sih gitu ya. Jadi kita tuh suka mengcancel impian kita gitu. Kita suka mengcancel keajaiban kita. Kita bersihkan hati kita, teman-teman ya. Yuk. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai kita rasakan rongga dada kita melebar. Melebar ya. Bayangkan rongga dada kita ini masuk ya. Ke ada jantung, terutama di peredaran darah jantung di situ ya, itu pembuluh darahnya jadi melebar, sehat semuanya gitu ya, teman-teman. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Alhamdulillah selesai. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Ini kekayaan dari sumber kekayaan teman-teman ya. Jadi ibaratnya hunjamkan keimanan yang kuat ke dalam dada kita. Kita minta sama Allah memiliki iman yang kuat, hunjamkan seperti tombak. Bayangkan ada tombak keimanan masuk ke dalam dada kita teman-teman, menembus ke tulang punggung kita belakang ya. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Alhamdulillah. Sebentar lagi, beberapa detik lagi,
Zoom ini selesai, teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Selamat menyambut keberkahan hari ini, teman-teman. Merawat terumbu karang ya, intinya merawat terumbu karang, teman-teman. Eh, izin live, oke, lobet, siap. Intinya merawat terumbu karang, teman-teman. Ya, Alhamdulillah. Nanti yang semoga kita bisa bertemu di camp offline ya bersama guru-guru kita Ustadz Nasrullah. Kenapa? Karena kita perlu ketemu dengan guru. Kenapa? Supaya kita ini benar-benar menjadi muridnya gitu loh, teman-teman ya. Jadi ada tiga macam orang belajar. Orang belajar itu ada yang apa namanya hanya mendengarkan, misalnya nih